ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସମକୋଣୀ, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ, ବାହୁ ଭିତ୍ତିରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମଦ୍ୱିବାହୁ, ସମବାହୁ, ବିଷମବାହୁ, ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଏମିତି ଅନେକ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ত্রিভুজটি পিলাମାନେ সমকোণী ত্রিভুজ। এই সমকোণী ত্রিভুজ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି এই কোণটি সমকোণ 90 ডিগ্রি, এইটি ত্রিভুজର ভূমি, এইটি ত্রিভুজର কর্ণ এবং এইটি ত্রিভুজର লম্ব উচ্চতা। ଆମେ এই ত্রিভুজটিର ନାମକରଣ କରିପାରିବା ଏ ବି ସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। এই ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କଲେ ପିଲାମାନେ এই ଭୂମିକୁ ବେସ୍ କୁହାଯାଏ। ବେସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ବି। କର୍ଣ୍ଣକୁ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଏଚ୍। ଏବଂ ଲମ୍ବ ଯାହାକୁ ଆମେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବୋଲି କହନ୍ତି, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ପି। ତ ପାଇଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି এই কর্ণର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ, কর্ণର দৈর্ঘ্যର ବର୍ଗ ସେ ସମାନ ଭୂମିର ବର୍ଗ, ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ। ଆମେ ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ଆକାରରେ ଏଇଆ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟିର ସ୍କୋୟାର ସେ ସମାନ ପିର ସ୍କୋୟାର ଯୁକ୍ତ ବିର ସ୍କୋୟାର। h square is equal to p square plus b square। ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ସେହି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କହିବା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏବଂ এই ତିନି ବାହୁକୁ ପି ବି ଏଚ୍, এই ତିନି ବାହୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ନେବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ, ପିଥାଗୋରୀୟ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ, ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। ଯେମିତି h square is equal to p square plus b square ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଉଭୟ ପଟରେ ବର୍ଗମୂଳ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା h is equal to p square plus b square ର ବର୍ଗମୂଳ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣରୁ ପାଇପାରିବା p is equal to h square minus b square ର ବର୍ଗମୂଳ ଏବଂ b is equal to h square minus b square ର ବର୍ଗମୂଳ। এই ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିମିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା 5 ଅନୁଶୀଳନୀ 5A ରେ ଥିବା ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। এই ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ସେ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି, ଯଦି m greater than n ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ n belongs to capital N, m ଏବଂ n ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ m ଟି n ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ m square minus n square 2mn ଏବଂ m square plus n square ইয়াର ଆଧାରରେ ଆମେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବା। m ଟି n ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଥିବ, ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଥିବ, କୌଣସିଟି ବି ଶୂନ୍ୟ ହେଉନଥିବ, ଶୂନ୍ୟ ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ
m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2n m स्क्वायर युक्त n स्क्वायर यही सूत्र आधार रे आमे पिथागोरीय त्रयी गुडी को खोजिकी पाई परिबा। आमे गोटे उदाहरण देखिबा पिला माने मु ए चित्र को वर्तमान लिखौछि। m जदि नबा 2 n जदि नबा 1 ताले हम देखि परछन 2 ग्रेटर देन 1 अर्थात m ग्रेटर देन n ताले हमर सूत्र को m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हबो 2 रो स्क्वायर माइनस 1 रो स्क्वायर से समान 2 रो स्क्वायर होची 4 तडा 1 रो स्क्वायर 1 4 रो 1 गला 3 रहला तापर होची 2mn से समान 2 गुणन m हला 2 गुणन n हला 1 2 गुणे 4 के 4 ये गोटे हला शेषटी होची m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एकी हबो 2 रो स्क्वायर युक्त 1 रो स्क्वायर 2 रो वर्ग हबो पिला माने 4 1 रो वर्ग हबो 1 4 युक्त 1 5 तेणु आम बर्तमान जो तीनोटी संख्या पाइले से तीनोटी होची 3 4 5 अर्थात 3 4 5 एटी गोटे पिथागोरीय त्रयी यही सूत्र आधार रे आमे जे कोनोसी संख्या दुईटी नै पिथागोरीय त्रयी सब खोजिकी पाई परिबा। आउ सबुठो सहज तुम पाई हबो ए 3 4 5 जते बेले हम गोटे बाहर कर देले एथिले हम जहा भी गुणिबा समान संख्या सब बेले गुणिबा अर्थात 3 4 5 रही हम सबुथिले 2 गुणी दबा पिला माने 2 गुण 2 गुणिला पाइबा 3 गुणे 6 4 गुणे 8 5 गुणे 10 तो 6 8 10 होची गोटे पिथागोरीय त्रयी। पुणी जदि आमे 3 रे 3 गुणिबा 3 3 9 4 3 12 5 3 15 ये मध्य गोटे पिथागोरीय त्रयी। आमे गुडाए पिथागोरीय त्रयी पाई परिबा 5 12 13 गोटे पिथागोरीय त्रयी हबो जते बेले 5 12 13 गोटे पिथागोरीय त्रयी होची सेते बेले आमे 5 गुणे 10 नहीं पारिबा 12 गुणे 24 नहीं पारिबा 13 गुणे 26 नहीं पारिबा ये मध्य गोटे पिथागोरीय त्रयी। 3 रे आमे जदि 4 गुणती पिला माने आमे पाइबा 12 4 रे 4 गुणिले आमे पाइबा 16 5 रे 4 गुणिले आमे पाइबा 20 12 16 20 मध्य गोटे पिथागोरीय त्रयी। तेणु पिथागोरीय त्रयी को नहीं विभिन्न प्रकार समकोणी त्रिभुज आमे काटी परिबा एवं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही सूत्र आधार रे आमे अनुशीलनी 5 ए रे थिबा गाणितिक प्रश्न गुडी सहज समाधान करि परिबा। ठीक अछि पिला माने